Matag tuig, libuan ka mga Pilipino ang mobiya sa ilang pamilya aron mangitag mas maayong panginabuhian sa laing nasod. Dala ang paglaom nga pinaagi sa ilang sakripisyo, matubag ang mga panginahanglan ug masiguro ang mas hayag nga kaugmaon alang sa ilang pamilya. Usa sa kasagarang destinasyon sa mga overseas Filipino workers kon OFW ang Middle East. Din daghang trabaho ug oportunidad apan bisan pa sa mga saad sa mas maayong kita ug kinabuhi, dili malikayan nga adunay mga OFW nga nakaagi ug lisod nga kasinatian. Ilabi na sa mga nagserbisyo isip domestic workers. Usa sa mga nagsulay nga mularga ngadto sa nasod Kuwait mao si Marilyn Kagil, 46 anyos, gikan sa Los Amigos ning Dakbayan. Tuig 2019, midayo sa Kuwait si Marilyn. Matod niya tungod sa nawad-an siya og trabaho ug sa kalisod sa kinabuhi. Nakadesisyon siya nga manimpalad sa laing nasod ug nahimong usa ka domestic helper. Patay-patay gid ang trabaho, alauna mi matulog sa kadlawon. Mata mi alas 5. Istrikto sila, di sila gusto nga maguyog mi sa kong kauban nga Sri Lanka sa kwarto, ginapatulog ko niya sa sala. Wala ko'y privacy, akong mga sinina na lang sa salog, nakaputos lang og silupin. Pero sige lang, laban lang jud. 3 years na ako nag-giagwanta. Then time come nga, gusto nyo ka mo uli, kay lampas na ka sa kontrata, di jud kan lang paulion. Kay ang gusto nila nga mahitabo is mangita kag ikapuling sa ilaha. Then naisip na ko nga ipagkaluno na ko akong kapwa Pilipino para tainap na ko nga maganto sa ilaha. Di ko mangitag puli kay wala man na sa kontrata. Dili lalim ang kinabuhi isip OFW matod ni Marilyn. Sulod sa tulo ka tuig niyang pagpanarbaho sa Kuwait, dagang hagit o kalisdanan ng iyang naagian. Usa lamang ka beses matagbulan siya ginatugutan sa iyang mga amo nga makatawag sa iyang pamilya dinhi sa Pilipinas. Bisan pa og nahuman na ang iyang kontrata, gipadayon gihapon siya sa pagpanarbaho. Dungag pa, gitago sa iyang mga amo ang iyang passport ug uban pang importante nga dokumento. Tungod ni ini, nakahuna-huna kini nga mulayas ug mangayo og tabang sa Philippine Embassy. Ang destination nako is ang gasoline station. Diin makakita kong tao nga I think nga makatabang sa kuha. Mao to nga wala ko naabot sa gasoline station, nakaagi ko og mga Arabo nga mga lalaki nga nagparty. Nikatkat ko dito sa pader. Shock sila ni ngayo kung tabang nila. Gi-turn over man ko sa pulis, niingon ang pulis nga, so ingon sila, sakay dihag taxi, kay kabalo man na sa inyo ang Philippine Embassy kung asa. Murag na yung mga pagnanasa ang mga tao, no. Gusto lang po na ko niikuan ba para awareness yun sa tanan. Hapit ko na attempt sa taxi driver o rape. Nagkabalo siya nga, layas ko, bit-bit kong silupin. So umato, nagpakiluoy lang gid ko sa iya, ha. Nga, iyan lang yung kong ibilin dito sa Diversion Road. Dito sa layo nga subdivision, nakakita po ko dito mga Arabo nga wala po, nagsugba-sugba lang mga mais. Dito, nangayo kong tabang ato nga mga Arabo. Na may mga Pilipina dito, gigakos ko nila. Oh. Yes, gitabangan ko nila. O sila mismo, ang amo nila, ang nagkontak og sakyanan para mahatod ko sa Philippine Embassy. Gipicturan ko nila sa ang driver. After mga pila ka minutes, gitawagan lang ang driver, abot na ba daw ko Philippine Embassy. Tungod sa iyang kasinatian, napauli si Marilyn dinhi sa Dakbayan tungod isab sa tabang sa lain-laing ahensya sa gobyerno ug dayon kini miduol sa CSWDO OFW Families Welfare and Crisis Center. Din siya napaabutan ug tabang nga iyang gikinahanglan. Gawas sa livelihood program ug psychosocial intervention, napailawom sab si Marilyn sa job placement program sa buhatan. Tungod nakahuman kini sa kurso nga community development, nahatagan si Marilyn og trabaho sa CSWDO District Office sa Kalinan. Isip usa ka social work associate sa buhatan. Din padayon kini nga nagahatag sa iyang serbisyo sa mga Dabawenyo. Actually, usahay di pa ka maka-move on sa tanan. Pero okay lang. Naa sila, isip backbone nimo, no? Naing-ani ka. Dako ka sila tabang. Di lalim ang magtrabaho ani nga office kay. Siyempre, puros problema ba ang ginatanaw sa mga OFW. Na-counseling na to siya, kay pag-interview na mo sa iyaha na she shared na ka-experience siya og mga kanang distress or mga maltreatment no dito sa iyahang pagpanarbaho sa gawas. And then natagaan nato siya og financial assistance
for in crisis situation na 5,000 ug nakahatag ta sa iyaha og 10,000 na livelihood assistance to start her katong yang gusto nga livelihood. Sa kasamtangan, ang OFW Crisis Center nakahatag na og tabang nga psychosocial first aid sa 2,417 ka mga kliyente gikan Marso hangtod Mayo karong tuiga, 2,417 ka mga food assistance ug 723 ka mga kliyente sa financial assistance. Alang sa buot mag-report sa ilang concern, mamahimong mag-send lamang og mensahe sa ilang Facebook page nga OFW Families Welfare and Crisis Center Davao City o mag-email sa ofwcenter.davocity@gmail.com. Mamahimo sab silang makontak pinaagi sa ilang cellphone number nga 0962-9966520. Din 24 oras kini nga abi alang sa tanan. Katong mga distress OFWs nga nakabalik na diri sa ato ang syudad do na gusto pod nila maka-avail og mga services na mga psychosocial intervention nato sa city, and moagi sila og assessment, and ang ato ang mga interventions nga ihatag magbase jud sa unsa ang ilahang mga immediate needs and unsa pod ang mga possible na reintegration programs para sa ilaha. Ang kasinatian ni Marilyn usa ka inspirasyon sa tanang OFW nga nagatubang og mga hagit sa gawas sa nasod. Kini nagpahinumdom nga dili sila nag-inusara sa ilang pakigbisog tungod kay adunay mga ahensya sa panggamhanan ug mga tawo nga andam motabang ug moalalay kanila. Dako ang pasalamat ni Marilyn sa tanang mga tawo nga nitabang kaniya ingon man sa CSWDO OFW Families Welfare and Crisis Center. Sa tanang tabang nga napaabot dili lamang kaniya ingon man sa iyang pamilya. Yes, dako kay kung salamat sa OFW Crisis Center nung nagsalig sila sa kuha o sa ilang mga na-extend nga tabang, labi na tong livelihood nila nga nakabangon ko kay paguli na ko, ladyo ko'y kwarta. Dako kay tong natabang. Hantod karon nga nag-eskwela kong mga anak, dako kay silang tabang para sa kuha, ma'am. Dako kay kong pasalamat. Ang istorya ni Marilyn dili lamang sugilanon sa kasakit ug pagsulay, kundi usasab kasugilanon sa paglaom, pagbangon ug kalampusan batok sa tanang kalisdanan. Ang iyang kaagi nagpamatuod nga bisan unsa kalisod sa kahimtang adunay kahayag nga nagahulat sa tumoy sa dalan. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.